For and you may church and baby will be a mamma doing you may, mamma at and you may so. Answer now or Casafone of Babano. The new way did your Casafone tata or Bla Obano. I come to me some Juma dinner at the blow, Cosiadenum Libiano, drew her a debut toss. Tea, baby will be ano, Namremaye. Na wadwen a obenya fa no na wache aba ni akankan no so ma etifo mo hwe na dwi so ede etie bi ti e biara obi ano Mama Casama for Neddy Jumadino, Abertwasso, a contumum sem Jumadino, Neddy Blow, Nana Dino, Casama for Nana over. To me, Pidemu, I'm more Casama for Nabertanassa. Many other four would tell me and energy so. Messiah Emma Wajo Emma Quaba beam about a quantum moon some so. Here to a quantum moon some Jumadin so. Na a name and no work so as a quantum moon some. Nana Amachi and Namasiano. Nana akwantu mu nsema yerebre mu no yerebe koy mam se de na otwetwa me de koy mam no na yahwe akwantu mu nso ne wo akwantu mu ne yikromu de no se eba abra na se ese na yenyina ankasa adwene ho ne yehunu se de wetima ye yinkro na yekọ akwantu mu so a de hwefi ho ne wetimi de aye kro na otwetwa mu no de no a me ne wo eche no nipa bire na de
wadwen kyerɛ ɛbaaye na meka akwantuo masɛm a na mekyerɛ sɛ ɛnyɛ obi a wafiri Ghana na wafuru pray akɔ ma hofo bi so nko a na yɛ akwantuo yɛte yɛman mu na nso yɛtumi tu kwai sabi obi ti kuro kutuam otumi firi hɔ sɛ okokoro kasiem ebi ana wɔkɔ no kwa na woni mu bi titiri yenkuro akasie bi te sɛ Kumase enkran ɛne nkronkro a aka ya akasie wɔ man mu no obi timi firi ne kuro kutuam na ɔkɔm na akɔtena hɔ sɛ ɔbɔ ne bra ɛba saa ne nua na sɛ ne busuafo mu fie no nim sɛ ye sister ye bra ye maame ye papa bi wɔ akwantum mo fie krom kɔ Kumase ofie krom kɔ nkran fie krom kɔ kepos enu nti no ɔbɔ blade abeye fie ya mpa so obi ti Ghana otu kwai kɔ saa bia ne bi ɛwɔ Ghana hɔ nso wɔtimanya sikari akɔyɛ japade te sɛ de obi so atu kwai free man mu akɔ man hoforo so no te sɛ mekasa akwantu a na akwantu ne nyɛ sɛ bi obi a wafuru prenko na no menua bi ka sɛ mbɔ sɛ de enye baabi akɔtena yɛnka no ntum ne mpe sika enye no nti sɛ yɛtu kwai na sɛ yɛafuru prenti na yɛka wasom sa na emom yɛkyɛ akwantu mu nsɛm sɛ de bɛyɛ a yɛde ne yɛman a yɛfiri mu no ɛka bɔ mu a sɛ ɛboa anaa sɛ ɛmmoa ɛno bi ɛkɔ so ɛno nti ɛnɛ akwantu mu nsɛm no yɛde fanie yɛde kɔ yɛman mu yɛ sukuu ona okɔ sukuu no ade a osua oboni bɛka sɛ subject a wɔyɛ no subject ahodo a okɔ sukuu a wɔyɛ no obusa sɛ owie sukuu na saa subject a wɔyɛ ni na no na ɔde kɔyɛ adwuma ana sɛ ɛnyɛ no ɔde kɔyɛ adwuma sɛ yɛ ka subject ahodo bi kɔ sukuu bi sua maths English math afɛn sɛ science ɛne deɛ ɛka social studies ne ɛnoma bibrebe ɛne osua no sukuu mu wɔ na nso ba sɛ owie na ɔkɔpa adwuma bi ayɛ a mprepi ne yɛta hu sɛ nyɛ no deɛ ɔyɛ no sukuu mu no na ɛma na kɔpa adwuma no ayɛ nti no ɛbusa sɛ akwantu mu so saa na ɛte anaa ɛno nti ɛnɛ yɛne yɛ nua barima bi a ɔno nso etu kwai no ɔbɛkɔ sukuu ɛwɔ obi ma nso abusa no na wakyerɛkyerɛ mu sɛ baabi ɔkɔ sukuu no na subject bibrebe saa ɛna ɔmo yɛ ana sɛ ɔno deɛ ɛwɔ ade baako ado ne sisuo ɛna wayɛ na deɛ compare yɛ man na hwɛ sɛ yɛsesan ɛnoma mu na ɛyɛ ɛnoma foforɔ a ɛbɛboa yɛ man mu fo na ɔno a ɔkɔ sukuu sɛ osua deɛ ne wɔn a ɔpɛ sɛ wɔkɔ anim wɔ adesua mu no so no ɛbɛboa tine akwantu mu nsɛm ɛna ogusu a wohwɛ me no na wotie no menu akwamboakye wo se wohwɛ me baabi a wo bia mekyia wo ɛna amache ɛna ne yɛ kasa na ka akwantu mu nsɛm na akyerɛ no nti yɛntie nwumi kakra ɛnkyɛ bia yɛbɛnya enua bɛma no na menkasa pii tie enua bɛma no ba ahoma no so a yɛne no ɛbɛkyɛ ne ɔkɔ sukuu no so wɔn nso kɔsua wɔ ne man mu na wakyɛkyerɛ sɛdeɛ ɔman na wɔ mu no kɔyɛ ɔmofa soɔ esua deɛ wɔ sukuu mu ne mfasodeɛ ɔmo nya firi mu na deɛ akɔyɛ deɛ mu so na boachi si ɔhwɛ me life Scorpion wo kuku bi a wo bia mekyia wo saa so na asampa onso bi a wo bia mekyia wo ɛne wɔn a wo ba bia ɔhwɛ saa dwumadie yi ebia no mekyia wo bia yɛbɔ Joseph woso se wo hwɛ me ya me bla ba ko pɛ sɛ frimpɔn
obia no mechia wore nka ho no nsira wo akwanto mu nsɛm na sabre woni gusu a o hwɛ no na utie no yentie nyum kakra enche bia betwam ho ba si a na me ne mi nua be ma no ahwehwe enkomo na wo so watie die e ko so tie nyum ba Minu amesama wakwa ba se wuso na wo hweme na wo tweme enche se de mekan no me ne minu ya be ma no we ba homa no so na ono so abekse na adwen afa eye yenwumasua ho asem a na me ne wo eche no akwantu mu asem no edu ba bia betima twa afa ba bia betimi dia afa ba bia se de be ya ye betimi achechire ho efie ene akwantu mu ni eye wa kwanto mu no ye de akofie ni esusu se ebeboa ye nuanom a wo fie no nso no na ye de abom enu nti akwanto mu nsem no enyina faako se bia ona a wo akwanto na obrenko nanka ne person ke ne ye nua baabi enso ebedi nkomo afiri eye Saudi Arabia nanso ye frɛ na enya no ahoma no entim tutom se ahoma no timi tutom a ono so e mana ba ahoma no so na Jumadi nso ono so aba betre na adwene wo bia wo no se de esi eko na no meni di nkomo kakra ma ne keka akwantu mu se bia wo no nsem kakra kire yen eguso hwese ye betimi anya no a enya no de na meni wo koso cha akwantu mu sem ene no mekasa ne no so pi mekasa ne no so pi enu nti no enya no no e ma na na machi ene yen kasa kakra emfa akwantu mu nsem Masi kankam wose wo hwe live so ye obi amechia o Hello unia be ma me mo wajo ene anyumre nso Yenua mini abema apombo ko de awari adum apombo ye pa na muso e yamiadom boko yamiadom anyumre de ye frewa so ne adwuma pa ayo medase nso anyumre ye frewa anya bone akontomu dwumadie na wani gusu a wohwa waso gusu a wuti ye ba wonche a na ye ba na se ye se akontomu ene ye manmu a efiri mu bae no ye de atoto ho ahwe se ye kosku a enom a esua no wo ye manmu bebrebe no se subject ahodo no mo ba akontomu mo kosku no sa na hade no so te na ye de ne ye eche ya hade na sa hade ne ye che ho no na ye se ye frɛ na adwenkyira wo na wo de amaye ti ye frɛ wa na enu ntra ye mo akwa ba eba dwumadi ne so mete so men komi sempa aha se no subject no ene ye mamudie no bibiri esese ye wo be 6
or 5 subjects. Bibi say biology. And omuye bi wa hasi. Maths. Eno de whole word ye. And I say no Spanish my muntino. The way say Kagani English no. Anu ye omo friend Castellano. Aha, yeah, Castellano. And yes our history. And geography. And sana yes our be a subject na almost our me there baby am ko na technical into hono your practicals your technical drawing it is a Ghana there na pepe and also mo ye and sana course na person wo ye na nkasa no sa technical na me ko ye no you mu different types your omo kire your computer course and ebisu ye chemical ye can say mechanics aha baby am me ko ye no and ebisu ye carpenter enti no na be choose me me dey me choose about your computer there no enti sa subject na mbobo ni nyina obeye by uko wani mu no na ebi film I say no ekopim 6 years na abeko no before say Ghana na ye junior high school and senior high school enti ni nyina bom enti obeko ni junior and senior no enti before say obeko free junior no ko no be 3 years na sa technical drawing no okopim bo free 3 ko no nya biem eno dia kan nyina be practicals course na pesa wo ye no de wo choose no se bia computer na o ya o na be chance a o mbe chekere mu enu ma na enti no na enu ma ni bi free enti mo na wo ko ani mu no ba ma se ni de eno de obeye ba ma se ni kura e be ka be 2 years ye ni kura e free na ni nyina akoye practicals na yi de course na pesa wo ye no eno no e be ka be wo ko do 5 ni stage na eno no focus na be obeko enti hono no mass ni yi ni de wunye bie mass no mefa so be yakopem be 4 and 5 enti last year na aka no de ombama de practicals no nko a se de be ya obeko kwari mu enti la hono busa mi asa ne tie mini abe mo me pa che o enti werum nyina chi no kasa ben na ya na modi sua sa no ma no me de mani je ni say de bia me boy ye ma mu so bo ni say ahasi e ka Spanish me hu si akusku ama yakofo obi broni bi se o meka China fo nkasa emfa nkyere yade anasi akofo America ni bi so mfa brofo na emekere ya hase no Spanish na ikurumfo ne kasa upia bontina wo fiu ba bia ukobia na no na teacher fo ne de kire enu nti so wabon kura na enam se yo wa uka sentino se ne woni ma twere kura na practicals no enam se yo wa uka senti kura na wo be de wo be enti ne yasi emrofo omunim nimdie ni nyina ni we na we ya pocket to abi enye se bibie enti yo mukasa na because mo na omudo ma kasa na ekere no so we obi a obo kura ukuro mukasa ade ye ka kere wa wote enti ye kasa bi akwadwu fawetu a ni ye ka no ukuro mukasa ye kasa fatu odo mu so de aye de odi ato ye kasa fowe sha ha obehu so de aye de odi ahye ba ye ukuro mu ni de ye ka asanti twi enkankani ya kan fo yakofre broni se broni na me kire yade me ka se yiso mi ame eti se mi ame ka se brofu mi ntibi da wa ko fa brofu fa me yade na be de me meti mi aye mini abema ntibi de so bu sa mi asa ne tie kasa na ye kan kurumi ya na no na ekosku ma de kire ade da si uni ma de ba ko se ye maimu no ekosku no bon se na ya twere school da no se speak English yeah na wunim na saable na ya twere won ka twi wo ho a eno no itimi bom ma bi ama ahwe kura school kura nya wakono ibusa wo sa ma bona ebo ye maimu no ene hade no atisai ase so different ensusuri da ye maimu ne ha no ase no untimi mfa won sanka obi akura de e kama se enkura ne mum ade ba ko so a emrofo no so medi wo mo ho yaw ye ho no de no kama me prefer ye ho de ade no sei enkura no kura e wo teacher fo no so control tam ope e no de ba school se teacher ni no e mana no kotia ne pe okwo benya asem enti ase no se odo nse ka oba tete Ghana wa elite ni e bro ne eyi no eno no aha uhu bi na ade ba ko e ma ne ye ni je ne se
ahase no mahu se wontimi mu obi nti no omohwe yi no bread do a nipa ne de ba school won se obu on ma ontumu da ne tam odi ne tam so ne ade enti abana tweska bi ato se nipa no mo bo mo ho modern wo school mu no aban no afu bia no wo ska bi odema mu wo ho awudi onimu wo ho aboni afre mu nipa we ni we aban se mfa we nya de ema wo enti no na e na hye nkura no enkuran mo ye de entu school mu ni ade because ka efa ba bro no de eno de ndi ohunu bi wa odun sa kokon bi ba obekọ jail ba ya de ba ko ehye omun nkura no ense obo ohumode a mi say sika na make an meje sa because the school no be ko adwuma kura na me ko school na me sa ko adwuma me ko kura me ko du school nkura ansa ne ya de ya hyase me ko du ansa ne ya de ya hyase enti no be sa ba so bodu ne meje bi na ayi ba akoso ne say ya can say ahase no school no kwa untu ska free education ti said na na rodia ba no untu pen eni ayi eno ani ebia book ni ayi no kwa books ni ayi no kwa mo support na e ho no so me fan say ye ko school a break no ya mo mo ye duane I say bread ni ayi bi sa no ma na de ma free na cake bi ni ade sisem so wo mpadia no agoto aduane and I hono aso yo sa buffet ebia o peso to drinks ni ayi a ni nyina bi wo ho ba ya ban na so omo pass aduane kama ete se de nam bibia hihye mu no ndi e free na apo nyina ka ho se de be ya abofra no di aduane na birim bibie na odi ho nyansa eso Africa o kwa ebe mo eskasa fa koto benku no kura no udi kura no obi ezuko si ade ezuko ko di benku udi school de nkwa na woda minia aso me mo dua udia wa we ohun sisi ohun so minia mpache uko school akra o Ghana mi school mi wie Ghana school ansa na me ba wie yes enti se ususu a ahade no ene yemamu de no de na ankaye mi susu a ahadom de ne ye 1000 times percent echeye ehode no ba to jina so mame atiefuo jina so mate de enu abema no eka akwanto mu nsam dwumade na agusu a wutie no ene enu abema no edwetwe nkomo afa akwanto mu nsam no ede ko ene yesuku sam ho afri ye manga na mu ede ba akwanto mu sade ebi ede sua sitie na yegosoa edi nkomo no ko na minsa de wutie na wo hwe nso batibi okeka bebrebe ebra omode ko school ne sade teacher fo si ye nkura no ene nkura na fa hudi omowo ne adwane mudie ye manu matisen na ebrese so no mudie timbebusa na se omko school na omudi brese wo school mo ene ye Ghana obiko school bi oba hase no wotwe obepon bi a no nan ana se bi a no miensa no ahade no atisen menu abema ahade no tam no so ene Ghana de no be fan say yakose wo tu ayi fo no omo 1 to 3 no omo ko anopa 7 no ma pon 12 na ye no so yeko ifri 1 ekopem enwumre 4:30 and answer 5 it depend insanity ifri ayi ko no ifri 4 ko no 4 I say 1 to 3 no mo ko anopa kopem ewia na say 4 to 6 for no no mo so ko ewia no kopem enwumre sanity enwumre no kwa koda ye wie no be gina so practicals you free obe enwumre 11 free school me tiere o kana na gese workshop abai no na yi bia be practicals bia o school mu ho a ene mu aso ne yi mu kwa outside ye do mu ko be bia I say mechanics and I say be bia computer work ye shada da mu ko se mu ko sua de o no na mu ko ni nyina abai na be sponsor o ma de car I say o school buses e do se mu be ko occasion bia e to na se mu ko be bi mu ko national theater ni ade ni nyina mu de ko sua de o enkankan ni am referee ba ko e fa so se me say ye bibiti say Spanish ni
biology ni ayi ti mu mam ko ba bi say bia mu ko hwe sinu mu ba oni na wo ba yesi ni teacher ni exams oso de okoye ndo ko hunu ye ne ye kwere mo na eko oni so ade ne de ohun ye no mo busabusa question na oni nyina wo twere ni nyina so aban ne sponsor see and education ye no so aban ne sponsor bibia your education mo ko practicals bibia mo bobo kama your park kama mo bobo ye hodi mfuturo mu na bobo obeba na onanyi na twitwa aso de park ne ye kama imi se ne ko boka park boka baby omo yi training na wonom na me ko baby omo yi training wonom na me ko emeyi mini abema se mi tie won sam na ke se aha de no sukuu no am se wode wonsa no nipa bia ne bibi no ya do so che se o kwotena se asua no na gu tirim nko a eye half adisua no wo ya me fon se ne ya wo ya yi no ade chia no wa practical sa ne ye no ne se enti mo na wo sua no na wo ye practical na ekokwa wonum de ntia mi busa sa no ye mamu no obi akọ school suapon se okosua de o engineer nanso ade osua no ka se won fa ne nsanye bia wontiminye obi se oso engineer bia o sidan ebi so ka se won fa to wi no entimo tamfan toko ayikrampa wontiminye ntino okosua gu ni trim na ordinamo keke ablan sentiminya hwe enta yubusa se ahade no mo kwa musua practicals na se sanipa no o free school ma o sua de agun tima sa sua de agun sa no wa obetimi ayi bibi yeah mama family enye example me tama na me ko school no aha say no dia ye se company se na amoyi ayi me fancy mechanics no ye mo ye cars ne ade no ento mo ba school so no e be ka che o mo penkora ebi won company ni bi won ma o pese o be fa ni petu o mo kanti enkwara musu ayi na e bia tam na munya fan ko school me fancy anopa no o mo se mo de mo mra mo anka se kire mo e company hu o mo kire mo ba mbe mo ska o ye student by ye be mo ska kakra de be ko de aba bibididi into time so no I do school enti mi tam na me ko no be me computer adwuma sei tam na me ko no na me ye ko e free 4 computers in the near kwa nyumre nti na computer company bi buy o mbe fa yi mu nipa ne nipa be me class ne be 30 enti no mbe fa yi nyina ye koyi enti o mbe fa ye koyi no anopa bia no ye ko anopa 8 ne apon be 11 because o se etimi ebi wa ne homework enti o mba e be 1 hour se ne ye de sua de kakra enti no ye pon a ne aye de ya ba ya ba enti e school man ya ye enti sa enti mi no enti edu se mi wi school no sa tam na adwuma mu wono o ma akokwa mi enti no mo pani pa o mba ye adwuma ne atu o mo ka for bosumi enti no ye ba obi wono mo na ase na wonya adwuma hofuro enti no ye na ne ye ni je wono edu se ye wi school no e kwa mi ko school e ba bia mo wono wa na sisi am no ka se mi da so ye adwuma ti mi wi school na no mo fa mi me ye dwuma wo hono because me sua de me ko banyina ha no na ekokwa me enti wa no omode kire me bibia akopem se me no ka sasizie hai me dasi ne se senka ya mfa odwuma kura na mo de usua ya wo ko susua enti kura nka wa kura nka se betima ye bibia e betima bo wa nka sa enti minia ankomodie no ayede na ebre no na de adwuma enti afuto bayin na wode bema ye man Ghana fofa school sem ne yade sua ho ene se de ye nsa betima yi bibi e wo school no edi kan me ka chese Ghana fo mpanyin fo tiemi a sa parliament ne yase ateno ke yemu no nanka yemfa mpanyin fo mo kan ya kasa indi ka anko because de fere ne say o makodjino so mo kamera no o ma me abrewa bi to wono ma ena me so wonte brofu ni ntino wonte de ye ka yente ena etosu mienu school no so me sempa info ni tiemi a me ka kiro mo say omo aka so omunim sempa info no mutu kwan ko aburuchire ko hu aburuchire de ye
no ho enso so ye ba ma mu ana asesa ebi ni nanado odi free education abai enso nipa ni bia bo mutirimu po se enye dai enye yi ade ba ko Africa edi enya no obi eka so oboa ya no obi so asole enye yi enti edi enye yi sa na normal no so enye dai enye yi because Bible say normal the other no by kana no na be dai ebe wo ya ma wo broni wo hu se ni nua ya de na ebe ko ya no de no na ho de no tumi nyina ya dai edi akiri enti de meka kire mpanyimfo ne se so mo pese o ma ni ye dia ene o mu ntie de do na aka no no mo mu fo mu pe ese ye ni ebe ye na se ni se ye sa de ye ni ebe ko akiri ene school so keka me nkubrofo ye nyimfiri brofo nye kasa said ya mo de mrofo ne ba ya mo pam wo mo ne no mo fo mo kasa aso nye dai enfo mo back se mo so ma ji freedom dia ena mo fo mo kasa nye dai enkasa emne se de no no kira de wo school mu a eno no beboa eso kakra me meka no ye beda wasi se enen so wajibre na oba akwantu emu ensam so Awurade enka ho ebe pam no ihia bibi ebesa ene o agi nkomo bi Amen. Moso mumu ni adwuma pa. Yo, abere bia mbato mun safuru bia so mo. Yeda se. Chabu jafo nyina. Obia so ejo so bye bye. Bye. Bina. Manyadi enapa ti. Yentenu makra mra. Ana machi eni ankasa akra la mala di masi di wasi kasa watu nka bo se wo ba na so onya medu akwantu mu nsam ana wasogusu a utie na wani gusu a wo hwe no dodo na kire se omo hwe o kire Steven o se o hwe obi a machia o sa so na ye John Paul so se o hwe echeche obi a ana akwantu mu nsam yere fa ba bi so nkokora ere fa ba bi so nkokora ko hwe nia koso Joseph Bodu ono so se ono so hwe oso machia o yere fa ba bi ema ekohunu yari suamu sari eko school no subject ahodo a ye ne school mu no bebrebe no bia be ko wi akire no na adwuma a wokoye no ebia baka se bank adwuma na de eko hia kase pa ye mass obetimi ko solution no ma bebrebe bi obawie school na afi adwuma wokoye no bia nurse na ase bia ko doctor na afi science na ko adwuma ho na adan na nka ye man no ye mfa na se wo se wo ba school na ba se doctor bi sua sa de ba ko powe upase ube koye adwuma bangi abisua we upase koye carpenter adwuma na se technical bisua technical no manko a nanu no entimi emmo se de be ya ufima ubetimi koye adwuma no eno ama na boa na ya fa eno bebrebe de hanipa no adwene enu na checha adwene bebrebe fa hade ho wa ka bebrebe na atre na wonso ba bia wo no akwantu mu nsema atisen sana bi ka sha se me ka no me ka kire o me se anya wona wafro wiemu sen atukwanko so woti ukuro bi mu na se ho ye kuro bi a meka se eho nyama wa eho nyama na wafiri ho akọ kuro man na mu kuro foforo mu aya kwantu minimo bi a ofiri ni kuro ma tukwa akotena kuro foforo mu ewo ni mo man na mu na so wonko no kuro onkonu krom wohu obi firi kumasi bro na bi eso ebe ho obata kumasi kro na mu so onkonu krom dise bibia si afa na busua ho ansa na wako se ni pano otukwai
nti se bia okofie na oka akwantu mu sema trewa obaka se o nya ha ya na wo eno so ya akwantu nti nya akwantu ni wona wafuru yomhyɛ tu kwanko a akwantu mu nsɛm no ɛdɔɔso yie paa de wakɔ na ehunu de wakɔ na ehunu me kan mle bi a na afa na ye pejapejaba no ye wie school a na fire bag ye kɔnkran nkran kɔ no ha na akɔ kɔ da bonten a adwuma a wo ye no unya sika mfrim kase nso wo ye fi ye wo fese wo pese otukwai na wotukwai ti akwantu mu nsɛm ɛdinye paa na ye hweye man no mu na yakɔ akwantu mu so akɔhwɛ de ye kɔ so ho ye dwumadie no ye de kɔye man mu efiri sɛ ɛsɛ kunturu hwɛ a ntia na ɛkɔ ɛne sɛ wo nsachi ɛbɛyɛ wo da nti sɛ wo nsayam dwumadie a ye die no sɛ bɛyɛ a bɛboa afoforo a mo ye man mu ɛno nti ɛnɛnɛ menu mienu ye kasa na kɔsɛ de bia sadagye na wo kasa no ebinumu friend sɛ baby omo wono akwantu mu omo wono omo bɛkyerɛ omo adwene ne nia ɛkɔso ɛwɔ mabra bomu no na wo so wate bi ebia na baby awo no ohoto bia na bia wo no ani gye wo ho ɛma wo bia na adwuma wo ye na ɛyɛ sɛ onya bi ɛde bua wo ho de bua fie ɛyɛ saa obi so ana obi so ɛho ɛkyere no ebia na obi so ɛho ɛkyere no nti yenyina nkasa yesuasua ade boa ɛho sɛ de bɛyɛ a ona wo akwantu mu bɛtɔ mu na ona wo fie so ɛho bɛtɔ mu ɛno nti na menu mienu yafa dwumadie yi asie na so sɛ yɛyɛ no na menim sɛ ɛkɔ anim no wobɛte no mabiase na mso bɛte no mabiase na ebɛhunu sɛ de fie asetena ɛne akwantu mu de asitie ɔman bi a wɔm bia na mamente wonka sɛ wo Ghana mamente wonka sɛ wo Europe a mamente wonka saa so na wo South America mamente wonka babia wo bia no a wo tie dwumadie na wo hwɛ dwumadie no na wo mate wonka na nyina kyadwene na yɛhunu ɛba saa kora safe na wo pɛsɛ wo tukɔya ɛnam we so ma wo bɛhunu babi sɛ me fa ha ɛyɛ fisɛ me nua we ni me ɛkyɛ akwantu mu nsɛm no sɛ de osi kan na ma me hu sɛ sa me de mani fa ha me kɔ ɛbɛboa me akwantu yɛ paa nanso ne baabia na de woni kyerɛ yɛ ne baabia na de woni kyerɛ yɛ ne baabia so na akɔ abanya mfaso de afi enti me srɛw ɛmfa ne sɛ agodie bi na yɛdi ne kɛkɛ ɛmfa ne sɛ yɛne dwumadie bi di menu akotoa bi de message bi bae na amempɛ sɛ bɛka ho asɛm ɔsi yɛnyɛ baabia akɔhyɛ a yɛmmia no ne yɛntena ase yɛnka no ntum ɛna menu na ɛne ne kasa yɛne kan ɔsi sɛ broni sa akora na sɛ panyini bi yɛ ade na yɛ a wɔta na ti boa no sɛ bɛyɛ ɛbɛkɔ so nanso ɛma mu deɛ wo yɛ ade bi no na afei yɛka wo hyɛ fi sɛ nipa no wonim deɛ onim wo no deɛ ɔbɛka sɛ o jai ɛnyɛ obi nti ɛna yɛdi dwumadie wi na mmom sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu fie ne akwantuo mu nsɛm ɛno nti na wani gu so a wɔhwɛ akwantuo mu nsɛm na waso ɛso etie akwantuo mu nsɛm no ɛno nti sɛdeɛ mo de ba no Joseph bodu sɛdeɛ ɔkae no ɔse wɔhwɛ saa so na John Paul ɔse wɔhwɛ nti ma mo hwɛ nyinaa no mo wɔ adwenkyerɛ bi a yɛdeɛ nɔmba no bɛto dwa na mafrɛ yɛn na mo nso aba dwumadie no so na mo bɛkyerɛ adwene sɛdeɛ bɛyɛ a wɔn a wɔwɔ akwantum ko aman ahodoɔ so ne wɔn a wɔ fie yɛman Ghana mu nso bɛhunu sɛdeɛ akwantum mu nsɛm ɛsi tie ɛno nti na makye ɛne nkasa yɛgu so ɛhwɛ sɛ yɛbɛnya yɛnnuaba no sima kakra a aka yɛde dwumadie no kɔ awie no na yɛne no kasa a yɛgu so baabi ɔwɔ no ɛm sɛ ɛhɔ nsɛm a ɔde kakra nti no yɛnya no na producer no gu so a ɔhwɛ sɛ wobɛtumi anya no de naba ahoma no so na yɛne no adi nkɔmmɔ ɛno nti wonya mmae no deɛ na namakye ɛma yɛnwom no ɛnkɔ
na wato men krabo se wo ba nanso onya medui enti wo de ne gie ko hia odo kwai ebra na ne gie ko hia odo kwai no na me so me gusu ene wo che akwantu mu ensem eche akwantu mu nsem na akwantu mu nsem atisen munu apanyine ndada kojo amankwa babia obi amechia wo saso ana ye ana kwasi Hebrews onso mechia wo kase pa oni obra prince sebia eda jimai babia obi a onso mechia wo saso na osofo ajimai ene ne nuanom nyina Simon pa onso mechia mu nyina Black Charles Samuel Chiao America number 1 Papa Mama sasa mo Chiao ene na mure mfi mi amenu aba aye afia ni kunu kwame monso mechiamo yepa samge fo nyina mechiamo nyina amentimi mboyin saso na constitution fo molino fo nyina mechiao bia kuma mo sese pass so mechiao bia babia wo bia wotimi nka bia na wo mawe mu no mechiao bia enuano ya puso homana ibiasi homana kwa nti inyano na dinaba homana so nti eguso ene oche akwantu mu ensem akasimano kakrabina edijumadi no ene die no ekwa wiye eti babia wo bia no ahwembia na mamente wonka mamehunu se wonso wo hweme odwenkyira owono na wodi aba na yakenkan so ewoso elema efiri ene ekro no Nyankopon bo a ebetimi aba anopa kwantu mu nsem betimi aba anopa nti ya obia na wahwe ebetimi asesa ko adwada anopa anase kweseda anopa nti tambia beba bia na wahwe ya na me ati nka se onso wahwe Enuaba no entuminya no ana yene no adi enkomo no ke adeye pa se anka oni ebedi nkomo afa akwantu mu ensam kakra ho ba bi owo ne no ma wo hunu ne de ekoso awo eho no ka wono so ani ache bi
Oni ma di nkomo bibibi na me pese nka wono amu atu na no mutu na nka wo kire de ekoso e wo ho na wono so ni akasa minu aba aha e ba cha wo dwuma de ni so e ba jo mintie yo ene minilai minim ne mo ka fa ho ana wonti ana akwanto mu nsam no ye de ko ye maimu Ghana ekohwei ona okọ school no enoma osua ne school mu no subject ahodo a wo ye ene akwanto mu so se ne titie nti ye nua be ma bia wotukọ ya ba bia okọ school e wo hono so e bai e be tre adwene fa Ghana de ene ha de ne ho eko wie se de ye no wo amanone no e ka se eno boa che de nka ye ne maimu nti ke betumi anka yensa no nkakra e we maimu se nipa no kwa akosua no ma bebrebe na ontimi mfa ne nsa enye bibia no bewie sukunu ba kwatena se asunu nti ka yensa no mom kakra eno ne e de akwantum nsem koe se yere koye maimu ana de akwa amanone ne akohunu de ekoso e wo ho eno nti de ekoso eno no okay ti wo adwenkyere bi e wo ho se de erika ya mena twamu ene enade eno so no se na wo adwenkyere e fa ho fa akwantum nsem ho dwumadi ne hya ase no ne wahwe akodu no inu aba sa wo bibi kan akana tiefo ne ahwefo so antibi okay mi abema yo kakra wa kan me tima fa fa ho ne se wa mo invite me minim kra se mo ye life abanasa na waba homo so nti egusu eye hyeche se rebe ya yebetimi ene wadi nkita ho asie na yetimi ni waba dwumadi ni so na de wo no so ne atiefo ache we de ebe no krampo ayebe awie nti no ebese ka wo kira adwen kakra wo no ma efri bra ya sha asie no ebepem ne ne aye no nanka de wo no waka kakra fa ho ene de no se de meka no ye de fa ye maimu suku adesua sem obi ko school no se meka se wo ye desuani a ko school ko sua de ansa na wie a okọ akoye nurse udika ko SS ko sua no bibre ananka bia ka wo ye nurse no ko afiri Jesus ya bia anka hu ne ntama ka bia o kwadire mu ntam na nso ko sua no bia ansa na wo be sa be wi no eno na yebusa se eye saa se ye ha ho eye no bibre ansa na ya bade pese ye no so okay me yamba ma yo medamasi mechia mo ne motiefo nyina akra meka say Ghana sometimes ye ha ho no ma bebiri ho utimi ko school ko sua ne o ma bia ada no de day no krampo nye ho adwuma na we de obeye obu university o sua bia tautology bi enso be ho sport bank okwa onimidi enimdie bi afa na woko tese mongunai but according to monte sa so we na open ya we the be from SS and tertiary no and one abene ka crack of him say bia wo be kwadri mo bia obenya o set bia de be ye adwuma ba Ghana 90 sa even kwa ko in nursing field ade be ho no my doctors adwuma ne ade but ni nyina de begu utrito se nurse ye de begu utrito so mo wa ya but wo be we school na be hu se no kwampo se nka adwuma ho nti se ususu se ede na oman no Ghana ye ya ebe boyen e fa saa de sua no ho de be boyen de dem so no se saa de no we na nipa ni esua we ba ko mienu but e bia o timi sua subject be 10 so etre so nya na yepe ebu onu ma obi oni made obi oni made obi ho asei and the subject 10 no subject 10 no so ba ko pa ni hu nsem krampo na chen na be sua sa 10 12 nyina gu utri esa ma na e ko school no ye bre nti ka be sre no say
enka bia hyehyɛ ebi ohonom dia ebia wo SS na se we na opesa we ya ebia cha course na ebia 2 3 bi na ebia waye so menu aba me da se pa na me busa se edi enti na dadada ache na saa no ma we ntimi ma so we ma free se ye mpanyimfo ni nyina no obi ani ho a waye panyin o Ghana ontu kwan ko amanone enko hwe no ma bi na omutu kwai ko hu ne ekoso ekwa mo faso a mo kikire mo man ne kwa mo faso mo sua de no ma e mo man ne koso na so dadada so tidete asem no me nwa be ma eno ni asem no obi anim they say you knew the reason because omutu kwan hu ne ekoso but still the Ghana tie so for instance omutu kwan say ya obi won mo ko school ba o say ya adwuma into otimi ye dey e no sa otimi boabo no ba Ghana o ko school no penalty me pon be 5 be 5 na timbe na akoye adwuma untimi so but I say no bo no ko school ba o ye adwuma bi school no ko no be 3 hours dia kanya obeti na ba be ye adwuma support no ho but Ghana ntesa yumre na be pon studies ni ho ahon ekra se gugugu akire kra obeta ayeye no akwano ka be fi no wabere odi ayi ondifobia na oya adwuma awo radio station bi o si onu de se ne ba akosku aba na ye sisa akosua de sa akoye studies akoye no da bi o ma ne banya bi efi se o kosku no koye de kosua de oba se na adwene no wode betena se ama na adwene no ho ato ne kaka na sa akosua de wo sua de ne sa de akoduhin ti wonye bi enso ne no obisi one o skanti no ne ba no ko school ba no sa fa teacher ne ma no studies sa ko tena we hu nti ni ma me ya de pa onko hu bi na ko hu bi some must say everything too much is bad nti na ya haya hu Ghana ya haya hu no ma bebre hu so I don't know simply for so mutu kwan wo do mo ma mo ko abrochire mo ko suasuade but still no mo ntimi change o man no na wonim ni ba de na ha me say sabre ya wa kontum ya wo kire wa adwin sabre unu ebeti wo de yon ko na atukwai de na ko hunu ye de na ko sei eno ana ama ye man no da so tide ati no enu ntina ama mpanyifo no so ko ba kwa muntimi ma ye hwe no ese san man no efi se ono na be kan say wa kontum ye nya experience bibi okrampo na ebe unu ebi ofie na ofre wo na wo ka kire na onye wuni dabi Otu kwani di enu ano no. I can't remember me two kan me buy me say 2 weeks. And I mean you me say this am passion send me school. Na you say what you say. Won so nya tu kan nko ade. E da jima bia obi am tia o. To asoma me nua ba. Enti Ghana ko no ye wa say adwene da yetim na nkasa nye. Enti am ye kro na nkoso no. O mo say no man kitikiti bi wono ma esi ekro no ho kwan mum de but ye ne nkasa yetimu no bi kwa akoba na oba bebo a e be ka se an okwa abroche bai na nsa pe he de o kire aminu aba mentwo no dwumadi ya yedi menu bi frɛ o send message di ba se se nye ba bi akɔsha yen hwɛ na yen ton yen kan no ntum ne nya de ye ho obi so ho oye Ghana de menu akɛtɔ bibi e be che because ya adwene na we tire mu no nya adwen pa e bia ni o say wo ka konto mu nsam krampo na say bia wo experience awo no because born what Ghana me fa say bia ko school kakra ana say bia wo no bojo bia wo di a na sa kona no atum so oye okay but o tia bochire na onim sa bochire no ano no ba wa be mu no ka che mu say we bia say onje woni o be ka say an enye kwa na wo de okoye no aye dey wan sama enunti na adwumadie we no ya fa atu ho so say di say adwumadie we se de be ya adwunkire no ebe ma wona wa kwantum ni wona wo fie no nyina ate ho ase say akwantu na ye de na nso he na mekọ bia mekọ no mekọ ye dan adwuma be na ho na te say ni nyina ye hunu bi na ya de abobo ye ho no emu se ye ho ane ye ba se ni nyina firi ye man ni mu What ya man mu nya enti obi ka so do ko ba bia ma wotia ho akodwo a wo ho ha obekọ because o man mu no for instance what Ghana na say bia adwuma wo ye e bia wo tu kwan ya times 3 to hu enti wo compare sa na wo Ghana na wo bekọ
obekọ na nka ya pa enu ba bi na di nkomo wo Saudi Arabia enso yensa ntumi anka no oni ni di nkomo ama na cheche nsemi mu o kan sama ne noma ekoso ho a utimi se woni ahotom eni gim so o se o henachi a ase wotena mu saa ebra wo de ko yensa nka ebra de ma no so bi ta kwanto mu nsem ni ade ya mu ye adwuma papa ma fa to mo ho so no nipa no utie a anase bibia mfa ne tra anase mfa ya obi nhwe mu sa o monyo mo hokotena bro chintina o mo so mo adwo mo na bi ekeka ne ekeka no but ye ka de ye tusem ama e bia won so to won mo to Ghana ye ka bibia obefa na bi otum de abo obra what ya sie ye se bia o tu kwan na bia na ho na tan na bia o tam fun asi na nim no mini aba se papa say we trim na bia nya de bo boy ho a e bia nka no ma bi wono ma bia nka wo ye ya nka bia obi tuufo nka wonye sa mini aba wakasa pa wakasa and the message you am mo tie Ghana for so mo tu kwan so mo fa adwen kan e mo bra o mo nkwadwen se na e bia we Ghana for adwen bia wo mutim sometimes e na we me ba haja nti won timi me kona nimu sinemi no ye nya ne sa e bia sna ye lack e tre anka mebu se wasem bio mini aba se me hunu ye se bia mpanyimfo no amotu kwan no mo na mfa bibipa bi nkwa anka ye nso a yaka na ka yetu kwan ne bi no ka ye ntimi nka ye hummum se ka betima ye bibi se enyina ntimi mmom mpo nkoma ni ma ye yi nipa bi ene mpanyimfo bi akohia ko kyekere mo no ma bi a ekwa akontum no yesu ehunu ne de bo man na be koso bi eyi enso nyina na masara sami ya wo kan se ye nkan hummum na obi pa akutie obi kutie wenti no intimi ne sa na de wo ya mamu na mamu ntimi nkoso because they be now your program o se Ghana de ni dia pa ni wa Ghana o se ka Ghana ni ba kwa tu kwa Saudi Arabia kwa bre what is how they compare Ghana Saudi dia no mo menu aba tie me Saudi mpori nka ye o Saudi ye mesi Ghana ni atukwa kwa Burkina Ghana ni atukwa ye fi ni mamu ko Senegal Ghana ni ti Togo se wo bo ne bra e wo ho e die na wo omo ebia na sa mo kan ipa kwampo no wo de ha wo ko na bia onum de bi wo ho no ma wo ko cheche ni pakro na adwembone ne ho ye ane ne ma bibeye bi a hye Ghana fo mu nti no badwen sa wo kwa bro chire baaye no wa ye wo na wo wo best Ghana fo se ye nya adwemfini adwembone ne o no ma bi ne nka ye hummom ye ka hummom no ma ne betia ye because if I we ba kwa ne bu ka bu ma emu emuda ta me person bi o mo ni ye ana se person me bibi ye na me ba na me beka na wan fo adwa ma me na wa mo wa me a adekọ na me be da ye nua ba no ene asem no eno ene ye nko fam tutu kwanya president for ne ministers ya e bi on ba ko no nim de so ba be bu o ba bu ye be ka san MPP ba power, NDC ba power no wanye sika na okotna buchi na obedi nsem hu. Sana Ghana for beka. Etini na ka obi na mo man ye nkoso. Kontumu. Yeah, tutu ya kontumu nse ukotu kwa na o bless her because o man na otim nemunye. Hai, mini oba medasi fi se akontumu no enye se wo ko na akope bibi di akofie nko akope bibi se obeye ye nko a na emum ko na akosua bibia ewo oman ne mu se ba se wakofie se wo nko bi mu kra se obasa akokra otimi de ko man mu ma bia emu tutu se sakakra otimi ko kire me kai mre bia na me wo yekrom ye nuano ma na o ma firi kunu ma o tenkran e ka mu nyina ka mu bomba kromo e be bia nua se de be ya kromo ho be ye fe na eno achi no ebenya mframa se mframa fa ntimi pada so umba ye mane ye fa na tim wo ha timi se ofa ba bia duane bi wo ha se fe kanana ka da so papa no ebi ni wo sa bim entina me kanana me ka se akonto no nya obi a wafo wiemhye nko na emu muti ukuro mutimi firi ho kokko fufo so kotena ho obi firi ebi a bontefuo wakotena nkran emfe be aduonu numni wonko no kuro mu da watukwai enu ntino se ye ka akwantu ananye se ye ne ayafro wiemhye nko enu ntino babia wo bia wutie na wo hwe bia no na wo fa asane bi
na odi bobla menu aba won sama etwato a wode be mayen na ene wodi nkra ene sei menu aba ma me da masi me asema etwato a me de be kan say Ghana fo a yetu kwan e wa bochim ba bia wo bia yeselemo e dinyankopon odi selemo me fa akomapa adwempa emobra wo da adwempa na akomapa ebobra adekuto bia do sam besombie ebeyeyi but wo de se wa adwem se nipa we ena bia mewo ena de meye ena se ma nye bi na se ya emwa se nipa no ba na bia wo na oba ho ache na wo mwa bia fa boa no because enhyira wo hoi enye se bia okocho obi sika dan ma de bia de kitikiti bia be ya ma nipa na ni beso no eno wo hyira krampo so se na bia adekaka bia be ya ma obi bi kwa pa na be sa adekaka na ma no na nia ye de anso se de ro ye kitikiti ne ye de ma no no ti asem woni di mu Ghana fo yetu kwan mo ye fa adwempa ne wodo ne nka bomu ye mfa mobra ne besie nyina ye Edase papa menua ba medase enua ba no so na mate se ono so de na adwenkyere so aba ayi akwantu mu nsem adwumadie eso no mesrew na medewo asi ha enen so enne de me kodu yeni se me kan bibi mane hawa mesrew fache me se me kan bibi mane tia wa fache me yenipa panyifo se kasarodo no anofom pamuda na kasarodo so kran pona bro so a duabobam eno nti medu besia na machia obi biala wo hwemye na obetira dwebia so se yemfa odo kroye ene nyansa nim dia onyankopon de amaye no yenkamom na yemfa nkyekire ye man no na oman no ebeyi na ye ni ayewa kwanto mu so no ye no do ye ho na de esue wa hano so no yemfa nkọ boye man no nim se ekoso no empanyifo a omudi oman no so no ahemfo ene ma empanyifo no so ebetie nia yenso ye de boa no na oman na koso ne sa ho toba na se tema mu na se ni hawa ye betran mamu ama ye ni age ye pa enti si ha achia obi bia menu aka ebadu awo hweme eduade nka ho na won hwe wadwuma so me chia obi biala bye bye volume and if I the boy asem anwana dofo yedamase obi biara oba adwumadi so ma yebedi dwumai akanto mu so ane yede brawl no ya shase no mekatem so kasafo no ebeba mebajeje kwam keke kasafo na ba kasafo di dwumadi bramu edin de Isaac Asamoah ame ametie nso amedi dwumadi na eba wie kra fam na Asamoah edin abetimi dia frame na na 1 tie de nwum a etwato ede ba na ire dwumadi ni nyina ba wie eda asibreja na nwum na ekono da asibreja na nwum na ede bifu ede mamu no na ekono say asemu akwantuma sem kenwera no fo akwantuma sem no ba no This is it.
for a banner, the Medin, according to Muslim eye, this Gremo, and you consider that any Diano, the Medina, and then so Diano, and their baby. Madame, say, that's a net of a side accident can be a year program here for Ayatunidin, according to Muslim, that's a net of a tienka. You may be out or send a dad, Unyana Brescia and Adrino, the Dobia say. Edobiase de dwumadi ni nyina eba na wieye me cheche a mo na wo akwantum ba bibiara obia me obia na me koso e de entia etwato ama mpanyimfo mienu bi a omo me krom de odi kan de teacher akosi a oye nagbo youth coordinator e wo kukum a de otos bi so de paatome on so ye boutique e wo ho me damase na me wie na me chia me am drugstore penimpa ba akoso kukum a friend guy poncho oni ni nua nyankopon fa ne kransie yi ni nua boache boadu a dan no twam yai menya ne ntie se wato na no mo nsie do ono so nyankopon fa ne kra nsie yi ye de dwumede nyina bawe ye emo bibiare nyina me man ne mamu ne yire mu nyina yakọ de dwumede no abawe